Good morning, guys. Skincare muna tayo. Meron ako dito syempre, Hamasan. And I tell her I love him. Hamasan toner. Grabe. Hamasan lang yan, guys. Okay. Ganon. Ito naman yung serum. Hamasan serum. Okay. Wait lang. Maglagay muna tayo. So, ganito lang, guys. One dot. And then one dot. Okay? Ganyan paglagay. After that, you spread. Spread nyo lang ng ganon. Grabe, napaka-moisturize niya. Yun na lang, guys. Tayo nyo lang matuyo. Tapos, ayan. So, mamaya na ako mag-BB Elite. Pero, mas maganda, guys, na yung BB Elite, yung BB Elite cream, isabay nyo na habang basa pa yung moisturizer para isabay nyo na mag-blend. So, ako, later na. Okay? So, okay. Okay, guys. Huwag natin kalimutan yung Sweet Kiss Lip Serum ni Ma'am Meldin. Ito. So, gagamitin ko. Wait lang. You see. Ang ganda niya. Ito siya, guys. May parang pagka-faint na rin. Ang ganda niya. Serum. Diba? Ang ganda. Check my yellow basket. Ito, guys. Biko. Kapidayon. Morning. Kapi. Biko. Kain. Oh. Kain na kayo. Bye.